नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मैं पल्लवी कलिता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ ई कक्षा में। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি আগৰ ক্লাছত নীলকণ্ঠৰ প্ৰশ্নোত্তৰ আলোচনা কৰি আছিলো। প্ৰশ্নোত্তৰ শিতানটো ডাঙৰ হোৱাৰ বাবে আমি দুটা পাৰ্টত ভাগ কৰিছিলো। আমি 3 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আলোচনা কৰা হ'ল। আজি আমি 4 নম্বৰৰ পৰা আলোচনা কৰিম। আহাচোন চাওঁ। 4 নম্বৰটো सम्यक उत्तर दो लगभग 100 शब्दों में। नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में वर्ण करो। नीलकंठर स्वभावर विशेषत्वসমূह चाওঁ আহা। मयूर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं को निम्न प्रकार अंकित किया गया है। जब नीलकंठ बड़ा होने लगा तब उसका दिनचर्या भी बदल गया। वह किसी की ओर गर्दन ऊंची कर देखता था, विशेष भंगिमा के साथ दाना चुगता था, पानी पीता था, कभी कुछ आहट हो तो वह टेढ़ी कर सुनने लगता था। कुछ महीने बाद वह खरगोश, कबूतर आदि जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक बनकर उन्हें दाना देने की जगह ले जाता। किसी ने कुछ गड़बड़ की तो तीखे चंचू प्रहार से दंड देता। दंड विधान के समान ही वह सबको प्यार भी करता था। नीलकंठ जीव जंतुओं के प्रहरी जैसा था। उसने शिशु खरगोश को सांप के मुंह से बचाया था। सांप को 2 खंड करने के बाद वह शिशु खरगोश के पास जाकर उसे पंखों के नीचे रखा और उष्णता देता रहा। नीलकंठ का ऐसा स्वभाव था कि उसे देखे बिना अनुभव नहीं किया जा सकता। नीलकंठ महसूस करता था कि किस प्रकार कृतज्ञता स्वीकार किया जा सकता है। महसूस करना माने कि उसे अनुभव करिছিলে, হয়নে? वह लेखिका महादेवी वर्मा जी को कृतज्ञता के रूप में पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तान कर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो जाता था। यह देख विदेशी महिलाओं ने भी उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दी थी। इसके अलावा नीलकंठ में कलाप्रियता, संगीतमयता आदि गुण देखा जाता है, जो मानवीकरण का एक सजीव चित्र प्रस्तुत करता है। खौटुस्वा, कुब्जा और राधा के आचरण में क्या अंतर परिलक्षित होते हैं, क्यों? स्वभावर की पार्थक्य आছিলে। सावहा, कुब्जा और राधा दोनों मोरनी है। दोनों के आचरणों में अनेक अंतर परिलक्षित होते हैं। नीचे दोनों के अंतर को दिखाया गया है। राधा मंथर गति से चलने वाली मोरनी थी। उसके आचरण में मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण था। वह मोर नीलकंठ की छाया के समान रहती थी। कुब्जा का आचरण राधा के समान नहीं था। नाम के अनुरूप ही उसका कार्य भी था। कुब्जा बहुत क्रोधी और चंचल थी। राधा किसी भी तरह के हिंसात्मक कार्य में शामिल नहीं रहती थी। दूसरी ओर कुब्जा स्वभाव से हिंसात्मक थी। उसने चोंच से मार मार कर राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। यहाँ तक कि राधा के अंडों को भी तोड़ दिया। राधा का जालीघर के जीव जंतुओं के साथ मित्रता थी, लेकिन कुब्जा का नीलकंठ के अलावा किसी भी जीव जंतु से मित्रता नहीं था। राधा और नीलकंठ साथ साथ रहते थे, लेकिन कुब्जा राधा को नीलकंठ के पास देखते ही भगाने लगती थी। गौटुस्वा, मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। इस कथन का आशय समझाकर लिखो। स्वा, मयूर एक अत्यंत मनमोहक पक्षी है। खूबसूरत होने के साथ साथ वह कलाप्रिय भी है। नृत्य कला में पारंगत होने के साथ साथ वह युद्ध में भी पारंगत है। सभी प्रकार के जीव जंतुओं या पशु पक्षियों के बीच रूप, स्वभाव और आचरण में अंतर देखा जाता है। चारित्रिक विशेषता के कारण वे एक दूसरे से श्रेष्ठ बन जाते हैं। बाज, चील जैसे हिंस्र पक्षियों की तरह मयूर का जीवन नहीं है।
बाज छील आदि का जीवन हिंस्रता और क्रूरता से भरा हुआ है। पर हिंस्रता रहते हुए भी जो कला प्रियता, सुंदरता और वीरता मयूरों में है, इससे वे अपने को मनुष्य की श्रेणी तक पहुंचाता है। कार्तिकेय ने मयूर को अपना युद्ध वाहन चुना था, बाज या छील को नहीं। मयूर अपने नृत्य द्वारा लोगों का मन मोह लेता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। এতিয়া আমি भाषा एवं व्याकरण चाम। आहाचोन चाओ। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद करो। संधि भांगिब दिसे। नवागंतुक, मंडलाकार, निश्चेष्ट, आनंदोत्सव, विस्मयाभिभूत, आविर्भूत, मेघाच्छन्न, उद्दीप्त। এইকেইটাৰ संधि भांगिब दिसे। এতিয়া এইকেইটাৰ संधि भांगिब दिसे। संधि भाঙাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব যে संधि কাক কয়। আহাচোন চাও। संधि, संधि काक कय? संधि का अर्थ है मेल। संधिर अर्थ হৈছে मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। কি কৈছে যে दो निकटवर्ती, निकटवर्ती মানে ওচৰে ওচৰে থকা, দুটা ওচৰে ওচৰে থকা বৰ্ণৰ মিলৰ ফলত যি পৰিৱৰ্তন হয় হেয়াই হৈছে সন্ধি। যেনেকে হিম যোগ আলয়, হিমালয়, জগত যোগ ঈশ, জগদীশ, হয়নে? চোৱা, হিম যোগ আলয়, এতিয়া কি কৈছে যে নিকটৱৰ্তী বৰ্ণ মানে তোমালোকে ওচৰা ওচৰিকৈ থকা। এতিয়া চোৱা, সন্ধিত সদায় প্ৰথম শব্দটোৰ অন্তিম উচ্চাৰণটো চাবা আৰু দ্বিতীয় শব্দটোৰ প্ৰথম উচ্চাৰণটো চাবা। ইয়াতে কি আছে? হিম মানে অ এটা আছে। যেহেতু তাত বেলেগ মাত্ৰা নাই, বেলেগ বৰ্ণ নাই, গতিকে তাতে এটা অ আছে। আৰু এটো আছে আ। এই দুটা মিলিলে কি হয়? অ আৰু আ মিলিলে আ হয় বা আ কি মাত্ৰাডাল হয়। ঠিক তেনেকৈ জগত যোগ ঈশ, আমি তটো ললো। ত আৰু যেতিয়া বৰি ই মাত্ৰা ওচৰা ওচৰিকৈ থাকিব, তেতিয়া দন্ত্য দত দীৰ্ঘইকাৰ হয়। সেইকাৰণে জগত যোগ ঈশ হল কি? জগদীশ। তটো দলৈ পৰিৱৰ্তিত হল। এটা চোৱা, संधि 3 प्रकार के होते हैं। संधि 3 प्रकाৰৰ। स्वर संधि, व्यंजन संधि আৰু विसर्ग संधि। स्वर संधि আকৌ ভাগ আছে চোৱা। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि আৰু अयादि संधि। এতিয়া আমি निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद करो। এটো কি আছে? নৱাগন্তুক। নৱাগন্তুকটো কি হ'ব চোৱা? নৱ যোগ আগন্তুক। ইয়াতে ব, ৱ আৰু আ আছে। মই কি কৈছিলো? সন্ধিৰ সদায় আমি কি কৰিব লাগে? দুটা শব্দৰ প্ৰথমটোৰ শেষটো চাব লাগে আৰু দ্বিতীয়টোৰ আৰম্ভণিটো চাব লাগে। এতিয়া চোৱা, ইয়াতে নৱ, তাতে কি আছে? এটা অ আছে আৰু আগন্তুকৰ আ। অ আৰু আ মিলি কি হয়? আ, হয়নে? সেইকাৰণে হৈছে নৱাগন্তুক। তাৰ মানে ইয়াতে যিটো নৱাগন্তুক হৈ আছে সেইটো ভাগ হৈ আছে ইয়াতে কেনেকে? নৱ যোগ আগন্তুক, নৱাগন্তুক। ঠিক তেনেকৈ চোৱা, মণ্ডলাকাৰ কি আছে? একে নিয়ম আছে চোৱা। ইয়াতে আকাৰডাল আছে, হয়নে? মণ্ডলাকাৰত তেনেহলে আমি কি কৰিম? মণ্ডল যোগ আকাৰ। অ আৰু আ মিলি আ হয়। নিশ্চেষ্ট, ইয়াৰ নিয়মটো অলপ বেলেগ। এটো হৈছে বিসৰ্গ সন্ধি। ইয়াতে নি কি আছে? যে প্ৰথম স্বৰ বা দ্বিতীয় স্বৰ আগত যদি বিসৰ্গ থাকে তেতিয়া হেতু তালিব্য হ হৈ যায়। সেইকাৰণে আছে নি যোগ চেষ্ট। ইয়াতে তালিব্য হটো হৈছে লগ হৈ গৈছে, কি হৈছে? নিশ্চেষ্ট। আনন্দোৎসৱটো হ'ব চোৱা। আনন্দ কি আছে? আনন্দ। এইখিনিতে চোৱা ও হয়নে? আনন্দোৎসৱ হৈ আছে, গতিকে আনন্দ। ইয়াতে আনন্দ এটা শব্দ, এটা উৎসৱ। ইয়াতে আনন্দ এটা শব্দ, উৎসৱ এটা শব্দ। আনন্দটোৰ অ আৰু উৎসৱৰ হৰসৌ, এইটো মিলিলে হ'ব ও বা ও কি মাত্ৰা। মাত্ৰাডাল বহিব, হয়নে? সেইকাৰণে কৈছে যে আনন্দ উৎসৱ, আনন্দ আৰু উৎসৱ। অ আৰু হৰসৌ মিলিলে ও হয়, সেইটো হৈছে নিয়ম এটা। বিস্ময়াভিভূত, এইটো আগৰ নিয়মে। অ আৰু অ মিলিলে চোৱা, অ আৰু
অ মিলিলেও আ হয় যেনেকৈ অ আৰু আ মিলিলে আ হয় তেনেকৈ অ আৰু অ মিলিলেও আ হয় আৰু আ মিলিলেও আয়ে হয় আবিৰ্ভূতটো চোৱা আবিহ যোগ ভূত আবিহ যোগ ভূত বিসৰ্গটো ভূত ৰ লৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছে মেঘাচ্ছন্ন মেঘ যোগ আচ্ছন্ন অ আৰু আ মিলি আ হৈছে উদ্দীপ্ত হৈছে উদ্যোগ দীপ্ত এই দন্তীয় দয়দেদ মানে কি হৈছে দন্তীয় ত এটা আৰু এটা দন্তীয় দ দুটা দন্তীয় দ থাকিলে এটা দন্তীয় তলৈ ৰূপান্তৰিত হয় তাৰ মানে এটা দন্তীয় ত থাকিলে আৰু এটা দন্তীয় দ হলে সেই দুটা দন্তীয় দয়দেদ বা দুটা দ হয় निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करते हुए समास का नाम भी बताओ की কৈছে समस्त पदों का विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिब दिसे पक्षी शावक करुण कथा लय ताल धूप छां श्याम श्वेत चंचु प्रहार नीलकंठ आर्तक्रंदन আৰু युद्ध वाहन মানে একেটা সমাস কেটা ভাঙি সমাসৰ নামটো লিখিব দিছে এতিয়া আমি সমাস কাক বলে চাওঁ আহাচোন जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं और उसका अर्थ पहले शब्दों से मिलता है तो उसे समास कहते हैं দুটা বা দুটাতকৈ অধিক শব্দ লগ হৈ যেতিয়া এটা নতুন শব্দৰ সৃষ্টি হয় আৰু সেই শব্দটো কি হয় সেইটো অৰ্থটো প্ৰথম শব্দটো তাৰমানে দুটা পদ সৃষ্টি হয় সেই প্ৰথম পদটোৱে যেতিয়া অৰ্থটো বুজায় তেতিয়াই হৈছে সেই যিটো হয় পৰিৱৰ্তন বা যিটো অৰ্থ বুজায় সেইটো হৈছে সমাস সমাসৰ ভেদ চোৱা সমাস কেইটা আছে দেখিছা অব্যয়ী ভাৱ সমাস তৎপুৰুষ সমাস কৰ্মধাৰয় সমাস দ্বিগু সমাস দ্বন্দ্ব সমাস আৰু বহুব্ৰীহি সমাস অৰ্থাৎ হিন্দীত 6টা সমাস আছে চোৱা অব্যয়ী ভাৱ তৎপুৰুষ কৰ্মধাৰয় দ্বিগু দ্বন্দ্ব আৰু বহুব্ৰীহি সমাস এতিয়া চোৱা অব্যয় ভাव समास काक बोले अव्यय भाव समास पूर्व पद समास में पूर्व पद प्रधान होता है जैसे यथाशक्ति याते पूर्व पद আগৰ পদটো প্ৰধান হয় আৰু পিছৰ পদটো অৰ্থ আগৰ পদটো বুজায় গতিকে কি কৈছে यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार तत्पुरुष समास होइसे उत्तर पद प्रधान होता है इसके कई उपभेद है जैसे कर्म तत्पुरुष आदि कर्मधारय समास इसमें एक पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष्य होता है या दोनों विशेष्य होते हैं जैसे नीलांबर नीला है जो अंबर ইউছে এটো ধৰিলা বিশেষত্ব বিশেষণ যিটো গুণটো বুজাব এয়াই হৈছে কৰ্মধাৰয় সমাস কিছে ইয়াৰে প্ৰথম পদটো বিশেষণ হয় বা আৰু দ্বিতীয়টো বিশেষ্য হয় বা দুটাই বিশেষ্য হয় তেতিয়াহে এটো হ'ব কৰ্মধাৰয় সমাস যেনেকৈ নীলাম্বৰ यात की बुझाइছে आकाशখন नीला नीला है जो अंबर विशेषत्वটো बुझाइ दिसे द्विगु समास पहला पद संख्यावाचक होता है संख्यावाचक माने সংখ্যা তোমালকে দ্বিগু সমাসত কেনেকৈ মনত ৰাখিবা যেতিয়া সংখ্যা বুজাই ধৰিলা চৰাহা হল এতিয়া চোৱা ধৰিলা চৰাহা থাকিল ছ মানে কি 4 হয়নে তাৰ পিছত থাকিল ত্ৰিভুৱন এবিলাক ছ মানে 4 ত্ৰি মানে 3 এবিলাক সংখ্যা বুজায় সেইকাৰণে দ্বিগু সমাসত চিনি পাবলৈ সহজ কিয় কাৰণ দ্বিগু সমাসত সংখ্যা বুজায় যেতিয়া সংখ্যা থাকিব তেতিয়া সমাসটো আমাৰ দ্বিগু পদ হয় पहला पद संख्यावाचक होता है जैसे यात আছে चौराहा चार राहु का समूह इधर स्वा द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान होते हैं जैसे माता और पिता और प्राय द्वंद्व समासत এই চিনডাল পাবা এই চিনডাল মানে হৈছে দ্বন্দ্ব হয়নে আছডাল আছে ইয়াতে দুটা পদে প্ৰধান কেনে কৈছোৱা মাতা और पिता माता पितात माও प्रधान पिताও प्रधान হয়নে সেই কাৰণে माता और पिता এটো माता और पिता সংযোগ কৰিছে এই দ্বন্দ্বডালে সেই কাৰণে এটো দ্বন্দ্ব সমাস बहुब्रीहि समास दोनों पदों से एक तीसरे पद का बोध होता है जैसे चक्र पानी चक्र है जिसके पानी में यात की কৈছে দুটা পদৰ পৰা এটা 3 নম্বৰ পদ হয় তাৰ মানে প্ৰথমটো প্ৰধান নহয় দ্বিতীয়টো প্ৰধান নহয় এটা 3 নম্বৰ পদ হয় আৰু হেতুহে প্ৰধান হয় মানে অৰ্থটো হেতুহে বুজায়
সেইকাৰণে হৈছে বহুব্ৰীহি বহু বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি হয় বহুত বহুত হয় নে নহয় সাধাৰণ অৰ্থত বহু মানে আমি বহুত বুলি বুজাও তোমালোকে এনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰা চেষ্টা যদি মানে ভালকৈ চোৱা কিছুমান সৰু সৰু আমাৰ কি হয় কিছুমান ট্ৰিক্স থাকে ন সমাস পতককৈ চিনি পাব লাগে তো বহুব্ৰীহি মানে কি হৈছে তাৰ এটা বেলেগ অৰ্থ থাকিব লাগিব এতিয়া চোৱা চক্ৰপাণি চক্ৰ হে जिसके हाथ में এতিয়া কাৰ হাতত চক্ৰ আছে কোন হ'ব আমাৰ চক্ৰ আছে হাতত বিষ্ণু ভগৱান বিষ্ণু হয়নে নহয় হয়নে চোৱা চক্ৰপাণি তাৰ মানে আমি চক্ৰপাণি শব্দটো পোৱাৰ লগে লগে কি হ'ল চক্ৰটোৰো মহত্ব নাথাকিল পানী মানে হাত যদিও তাতে মহত্ব নাথাকিল কত মহত্ব থাকিল তেওঁ এজন আছে সেইজন হৈছে বিষ্ণু আৰু ধৰি লোৱা বিনা হে পানী মে जिसके কি হ'ব বিনা পানী মানে আমাৰ সৰস্বতী মা হয়নে এইখিনি তোমালোকে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা এতিয়া আহাচোন সমাসখিনি কৰো চোৱা পক্ষী শাৱক প্ৰথমটো আছিলে পক্ষী শাৱক কি হ'ব পক্ষী কা শাৱক ইয়াতে কি হৈছে মানে চৰাইৰ পোৱালি শাৱক মানে পোৱালি সম্বন্ধ তৎপুৰুষ ইয়াতে কাটো দি এই দুটাৰ মাজত সম্বন্ধটো হৈছে গতিকে সম্বন্ধ তৎপুৰুষ करुण कथा जो कथा करुण है কথাটো কি দুখৰ বিশেষত্বটো বুজাইছে হয় নে নহয় সেই কাৰণে কি হৈছে এটো কৰ্মধাৰয় সমাস হয়নে লয় তাল এডাল কি আছে ইয়াতেও আছে কিন্তু সোৱা কৰুণ কথা কিন্তু সেই বুলি এটো দ্বন্দ্ব সমাস নহয় লয় তাল সোৱা কাৰণ লয় আৰু তালত দুটা পদে প্ৰধান হৈ আছে লয় और ताल द्वंद्व समास धूप छाह धूप और छाह द्वंद्व समास श्याम श्वेत एके তেনেকৈ ধূপ छाह ঠিক তেনেকৈ শ্যাম শ্বেত কি হ'ব শ্যাম মানে বগা শ্বেত মানে শ্যাম মানে কলা শ্বেত মানে বগা হয়নে শ্যাম और श्वेत द्वंद्व समास चंचू प्रहार चंचू से प्रहार करण तत्पुरुष তাৰ মানে ঠুটেৰে আক্ৰমণ এই কাৰণটো আমি কি আছে তোমালোকে কাৰক পঢ়িছানে करण से अपादानु से আছিল হয়নে करणৰ सेটো হৈছে যাৰ দ্বাৰা আমি মানে বস্তুটো আমাৰ হাতত আছে হয়নে নহয় জিহে দ্বাৰা আৰু সে মানে হৈছে अलगाव का बोध होता है তাতে আমি এটোৰ পৰা হেতু মানে পৃথক হৈ যায় সেই কাৰণে কৈছে যে চঞ্চু से प्रहार ঠুটো লাগি আছে কিন্তু प्रहार কৰিছে সেই কাৰণে এটো करण तत्पुरुष नीलकंठ जिसका कंठ नीला है तो बहुब्रीहि समास হয়নে नीलकंठ কি আছে কোন আছিল जिसका कंठ नीला है भगवान शिव आर्तक्रंदन दर्द भरी आवाज में रोना एटु हबो करण तत्पुरुष युद्धवाहन युद्ध का वाहन संबंध तत्पुरुष এতিয়া সোৱা নিম্নলিখিত শব্দों से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करो प्रत्यय কি আছিল শব্দৰ পিছত বহিব হয়নে শব্দৰ পিছত বহি শব্দটোক এটা নতুন অৰ্থ দিব সোৱা স্বাভাৱিকত এতিয়া কি হৈছে প্ৰত্যয় বেলেগ কৰিব দিছে মূল শব্দটো ইয়াতে প্ৰত্যয় লাগি আছে শব্দটোত স্বাভাৱিক শব্দটোত আমি খালি মূল শব্দটো আৰু প্ৰত্যয়টো বেলেগ কৰিব লাগে যেনে সোৱা কি দিছে সোৱা স্বাভাৱিক দুৰ্বলতা ৰিমঝিমাহট পুষ্পিত চমৎকাৰিক ক্ৰোধিত মানৱীকৰণ বিদেশী সুনহলা আৰু পৰিণামতা চাওহা স্বভাৱ আৰু ইক ইয়াৰে মূল শব্দ কি স্বভাৱ মূল শব্দটো হৈছে স্বভাৱ আৰু ইকটো হৈছে প্ৰত্যয় দুৰ্বলতাত দুৰ্বল মূল শব্দ তা প্ৰত্যয় লাগি আছে ৰিমঝিমাহটত ৰিমঝিম মূল শব্দ আহট ইয়াতে প্ৰত্যয় লগ হৈছে পুষ্পিতত পুষ্প আৰু ইত প্ৰত্যয় চমৎকাৰিকত ইক প্ৰত্যয় লাগিছে মূল শব্দ চমৎকাৰৰ লগত ক্ৰোধিতত ক্ৰোধ মূল শব্দৰ লগত ইত প্ৰত্যয় লাগিছে মানৱীকৰণত মানৱ আৰু কरण লাগিছে এটো কিন্তু करण ই करण মানৱীকৰণ হৈ যাব বিদেশৰ লগত ই লাগিছে বড়ি ই বিদেশী সুনহলাত আ প্ৰত্যয় লাগিছে আৰু পৰিণামতঃ ত प्रत्यय লাগিছে এতিয়া সোৱা निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ो पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे खौटु सोवा केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया गौतु दिसे कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली खौटु होइसे बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक दिया আমি এটা ভালকৈ পঢ়ি ললো হয়নে এতিয়া চাও আহাচোন কি খুদিছে चारों वाक्यों में रेखांकित क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं है ইয়াৰ আগৰ বাক্যবিলাকত কি আছিল
ইয়াতে ক্ৰিয়াবিলাক ৰেখাৰে অংকিত কৰা আছে হয়নে নহয় ক্ৰিয়া মানে যি পদে কোনো কাম কৰা বা হোৱা বুজায় হয়নে এতিয়া চোৱা কি কৈছে যে চাৰো वाक्यों में रेखांकित क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं है সংযুক্ত ক্ৰিয়া সংযুক্ত শব্দটো মানে কি এটাৰ লগত এটা লগ হৈ আছে হয়নে इनमें हो आ दे रोक रोक ये मुख्य क्रियाएं हैं और उठे गया डाली लिया ये रंजक क्रियाएं है ইয়াতে চোৱা हो যিকিটা আছে আমাৰ हो आ তাৰপিছত দে रोक একেটা কি বুলি কৈছে মূল ক্ৰিয়া একেটা কামটো বুজাইছে হয়নে এতিয়া উঠে গয়া ইয়াতে চোৱা কি আছে উঠে গয়া ডালি দিয়া মানে যেটো এটাৰ লগত এটা এটা কি হৈছে লগ লাগি আছে হয়নে ইয়াৰ লগত লগ লাগি আছে এটা লগ লাগি আছে হয়নে গতিকে তাৰ মানে সংযোগ হৈ আছে প্ৰথম কেইটা হৈছে মূল ক্ৰিয়া আৰু দুই নম্বৰ কেইটা হৈছে रंजक क्रिया की বুলি কৈছে रंजक क्रिया এটা रंजक क्रिया की ये रंजक क्रियाएं क्रमशः आकस्मिकता पूर्णता और अनायासता का अर्थ देती है उठना जाना डालना लेना क्रियाओं से बनने वाली संयुक्त क्रियाओं से चार वाक्य बनाओ এতিয়া কি কৈছে उठना जाना डालना लेना এই চাৰিটা সংযুক্ত ক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা চাৰিটা বাক্য বনাব দিছে এটা এটা নতুন শব্দ আছে শব্দটো কি আছে চোৱা रंजक क्रिया তাৰ মানে এটা সংযুক্ত ক্ৰিয়া হ'ব লাগিব কেনেকৈ এটা মূল ক্ৰিয়া থাকিব লাগিব তাৰ লগত এটা रंजक ক্ৰিয়াও থাকিব লাগিব এতিয়া চোৱা रंजक क्रिया মানে কি रंजक क्रिया वह सहायक क्रिया होती है रंजक क्रिया আসলতে এটা সহায়কাৰী ক্ৰিয়া ক্ৰিয়াৰ লগত সহায়ক হিচাপে বহে रंजक क्रिया वह सहायक क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर उसके अर्थ को और अधिक प्रभावशाली बनाती है तार माने मुख्य क्रियार লগত বহি हे क्रियाটো আৰু বেছি প্ৰভাৱশালী বনায় হেতুই হৈছে रंजक क्रिया এতিয়া বাক্যখিনি চোৱা উঠনা তাক আমি কি কৰিব লাগিব সংযুক্ত ক্ৰিয়া কৰি সংযুক্ত ক্ৰিয়াৰ আমি বাক্য বনাব লাগিব হয় না নহয় এটা সংগ হৈ আছে চোৱা এতিয়া आतंकी हमले की आशंका के बारे में सुनकर हम सब सतर्क हो उठे है ने एबार स्वा जाना माँ ने मुझे पैसों की एक पोटली दे जाने को कहा कि कले पोटली एटा दी जाबोले कले डालना शिक्षक ने जो भी गृह कार्य दिया था सब बच्चों ने मिलकर 1 घंटे में कर डाला लेना तुम अपनी जरूरत की सारी किताबें पुस्तकालय से ले लेना एकेटा আমি কি কৰিলো সোৱা একেটা সংযুক্ত ক্ৰিয়া হৈ গল হয়নে এটা ৰঞ্জক আছে ক্ৰিয়া আৰু এটা সহায়ক ক্ৰিয়া আছে আমি পিছত চাও হা निम्नलिखित वाक्यों में उदाहरणों के अनुसार यथास्थान उपयुक्त विराम चिन्ह लगाओ विराम चिन्ह माने विराम तार माने रुआ হয়নে নহয় কোড কেনেকৈ ৰব লাগে उदाहरण उन्होंने कहना आरंभ किया सलाम गुरुजी বাক্যটোত কি আছে সোৱা একো নাই হয়নে আমি কথা কলে কি হয় কৰবাত ৰব লাগে আমি অহৰহ কথা কৈ থাকো জানো নাথাকো নহয় শুনিছানে আহাসুন আমাৰ ৰ হয়নে নহয় কিন্তু আমি যেতিয়া আমি লিখিম লিখাৰ লগে লগে আমি যদি এটা প্ৰত্যেকটা শব্দ সোৱা उन्होंने कहना आरंभ किया सलाम गुरुजी এটা তো শব্দ হৈ আছে বাক্যও হৈ আছে কিন্তু আমি কোটনো ৰৈছে অলপটো ৰব লাগিব হয়নে হেতু আমি গম পোৱা নাই সেই কাৰণে তাতে কি ব্যৱহাৰ হৈছোৱা বিৰাম চিহ্ন ব্যৱহাৰ নহলে মানে কোট ৰব লাগে আমি গম না পাও সোৱা उन्होंने कहना आरंभ किया আছে কি আছে কমা सलाम गुरुजी তো ইনভার্টেড কমাৰ ভিতৰত আছে বা ঊৰ্ধ্ব কমাৰ ভিতৰত আছে आम अशोक कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी सब একেলগে আছে হয়নে তো কি হ'ব आम এজোপা গছ अशोक कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी এতিয়া আমি কৰিব লাগিব সোৱা उन्हें रोककर पूछा मोर के बच्चे है कहां এটা বিৰাম লাগিব হয়নে কি হ'ব उन्हें रोककर पूछा पूछाত কি হ'ব এটা কমা হ'ব ঊৰ্ধ্ব কমা আৰম্ভ मोर के बच्चे है कहां क्वेश्चन मार्क কাৰণ হেতু প্ৰশ্ন কৰিলে হয়নে
सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए दाढ़ी दिलो बा पूर्ण विराम दिलो चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली पंख नोच डाले कॉमा दाढ़ी है ना न उसे कोई बीमारी हुई न उसके शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला আমি কত রইছো न उसे कोई बीमारी हुई कॉमा তার মানে তার একটু বেমার হওয়া নাছিল न उसके शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला मयूर को बाज चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है मयूर को बाज कमा चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता कॉमा जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है योग्यता विस्तार रेखा चित्र क्या है रेखा चित्र की विशेषताएं क्या क्या है उनकी जानकारी प्राप्त करो मैं आरंभणीते रेखा चित्र विषय अलमान কৈছিলো सुआसुन रेखा चित्र एक कला है जिसमें रेखाओं का उपयोग करके किसी व्यक्ति वस्तु या घटना का चित्रण किया जाता है और यह साहित्य की एक विधा है साहित्य में यह शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति या वस्तु का चित्रात्मक वर्णन है जो उसकी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को दर्शाता है रेखा चित्र शब्दों द्वारा चित्र निर्माण रेखा चित्र का मुख्य उद्देश्य शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति वस्तु या घटना का ऐसा सजीव वर्णन करना है कि पाठक के मन में उसका स्पष्ट चित्र बन जाए द्वितीय तो संक्षिप्तता और मार्मिकता यह कहानी या उपन्यास की तरह विस्तृत नहीं होता बल्कि कम शब्दों में गहन भाव या मार्मिकता को व्यक्त करता है सत्यता पर आधारित रेखा चित्र सत्यतार ऊपर भित्ति करे बनवा है स्वा अधिकांश रेखा चित्र वास्तविक जीवन की घटनाओं व्यक्तियों या अनुभवों पर आधारित होते हैं लेखक कल्पना का सहारा कम लेता है माने कल्पना अलमान व्यवहार करिब पारे बहुतকৈ व्यवहार नकरे तटस्थता लेखक अपने विषय के प्रति एक तटस्थ दृष्टिकोण बनाए रखता है और बिना किसी पूर्वाग्रह के वस्तुनिष्ठ चित्रण करता है भावनात्मकता इसमें लेखक के निजी विचार भावनाएं और सहानुभूति भी झलकती है जिससे पाठक विषय से भावनात्मक रूप से जुड़ पाता है जे निजर भावनाखिनि दिले पाठकेও সেই भावनाखिनि अनुभव करिब पारे कलात्मकता वर्णन की शैली कलात्मक और प्रवाहमयी होती है जो पाठक को बांधे रखती है सोआसो नीलकंठ चैप्टारটো পঢ়ি আমি কেনেকুৱা লাগিল আমি এৰিব পৰা নাই হয়নে ইটোৰ লগত হিটো ইমান সুন্দৰকৈ সংযোগ হৈ আছে হয়নে 2 नंबर तो अपने परिवार मित्रों अथवा अपने आस पड़ोस द्वारा पालित किसी पशु या पक्षी के रूप रंग स्वभाव व्यवहार तथा क्रियाकलापों का अवलोकन करो और उसके आधार पर उसका शब्द चित्र खींचो তোমালোকৰ পৰিয়ালত বন্ধু অথবা আস পড়োস ওচৰ চুবুৰীয়া ওচৰ দ্বাৰা পালিত কিছুবা পশু বা পক্ষী जे हक उसरत থাকে নহয় পোহনিয়া पशु हक বা पक्षी हक के रूप रंग स्वभाव व्यवहार तथा क्रियाकलापों का अवलोकन करो ভালকৈ চোৱা চাই उसके आधार पर उसका शब्द चित्र खींचो शब्दर आकारेৰে যেন কাহিনী আকাৰে লিখিবা হেতুৱে কোৱা হৈছে ইয়াতে পোহনিয়া জীৱ-জন্তু নিজৰ ঘৰত আছে যদি বেলেগ কথা বা ওচৰ চুবুৰীয়া থাকিলে হিয়তনো কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰে তাহাঁতৰ ৰং ৰূপ কেনেকুৱা স্বভাৱ কেনেকুৱা এই সকলোৰে এটা শব্দ চিত্ৰ লিখিব দিছে 3 नंबर तो स्वा जीव जंतु के विषय में लिखे गए अन्य लेखकों की साहित्यिक रचनाएं खोज कर पढ़ो और ऐसी ही रचनाएं खुद भी लिखने की कोशिश करो তাৰমানে আমি নীলকণ্ঠটো পঢ়িলো আৰু এনেকুৱা জীৱ-জন্তুৰ ওপৰত আধাৰিত কিছু কাহিনী তোমালকে পাব পাৰা বা সাহিত্যিক ৰচনা পাব পাৰা সেইবিলাক বিচাৰি পঢ়িবা আৰু নিজেও লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল নীলকণ্ঠ পাঠটো আজি আমি ইয়াতে সামৰণি মাৰিলো প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ দিয়া হ'ল আশা কৰিছো তোমালকে ভালদৰে বুজি পাইছা ভালদৰে পঢ়িবা আজিলৈ ইয়াতে সামৰণি মাৰিলো ধন্যবাদ